Okay, so it's recording So sekarang nih, so we are looking for the object punya distance lah. So sekarang nih, the information yang kita ada cuma adalah height of image dengan height of object. So the only formula yang ada height of image and the height of object is magnification, which is HI over height of object. Then kita kena ingat balik, oh ini pun ada relationship dengan distance of object dengan image, which is negative V over U. So dari sini kita boleh cari nilai U. Okay? So apa kita buat is kita akan masukkan je lah dalam formula. Substitute. Coba. Saya heran kenapa dia letak negative 684. Coba. Sebetulnya itu apa ya, Bani? Cobalah kita try dulu. So 684, 36. So this one ada negative. And then this one is V over U. So 684 divided by 36. 684 divided by 36 is 19. So kamu akan dapat 19 equal to negative V over U. Okay, so since kita sudah ada this one here, you can substitute V to be equal to 2 minus U. So kita substitute 19 negative 2 tolak U divided by U. Kacau lah. Okay. Right. Bolehkah guys? Are you okay? Boleh kecap? Okay. So dari sini kamu buatlah siapa yang ada calculator boleh solve terus lah. Siapa yang terpaksa ubah-ubah tuh, ubah-ubahlah kamu punya position. Tapi saya akan solve guna calculator directly. Kenapa dia syntax error? Oh, patutlah. Okay, never mind. Okay, so kamu dapat berapa? Kamu akan dapat negative 0.11, something like that lah. Tapi kita kena ingat, dia kena ada modulus lah. Okay, so dari sini kita akan ignore negative 2. So you will get 0.1. Kamu letak 0.1 positif dia pun boleh terus. Sebab kita sudah declare di sini, dia kena ada modulus. Actually dari sini pun kena substitute terus pa nih modulus ni. So any negative value tu kita kena ignore lah sebab kita sudah letak modulus. Boleh faham ke? Okay. So dapatlah object distance di sini. Next, disuruhlah pula kita cari the focal length. So untuk focal length, that is just 1 over F tu lah. Okay, 1 over F, 1 over U plus 1 over V. So since kita tiada nilai V, tapi kita boleh substitute guna U plus V equal to 2 tadi. So since kita sudah ada 0.1 di sini, again, kalau dapat negatif, ignore negative. Okay. So 2 tolak 0.11 is 1.89. Dia beza kita dengan jawapan lah final by 1 decimal. Okay, so dapat ni
So dari sini kamu just substitute lah. 1 over f, 1 over 0.11 plus 1 over 1.89. So the focal length is 0.0. But this one is answer scheme punya. I may calculate 0. Wow, bezanya 0.104 meter. That's a lot of difference though. Apalah. 0.1. Yeah. Okay. Ada soalan ka guys? So dari sini 2 berbeza sangat. U 20. Oh, tapi kalau kita buat nih 19U ini kena positif. Yo, beza ucapan dia. Coba guys. Then yeah, coba lah 0.11. Okay. Right, so that is habis sudah mirror, spherical surface, and lenses. So sekarang kita akan masuk physical optics. Okay guys, ada soalan? Boleh kah setakat ni? Okay, tapi yang ini tiap risau sangatlah sebab kamu punya subtopik yang masuk dalam exam cuma starting from 7.6. So this one 7.4 and 7.5. This one is theory. Okay, so theory UPS je lah paling-paling. So kiranya yang ini kamu just baca untuk UPS. Okay, sepanjang lah yang ni saya tidak mau go through. This is just theory. Kamu baca aja lah. Yang the part yang penting is basically the characteristics lah. Characteristics after dorang pass through an obstacle, what's gonna happen. Itu soalan yang selalu kena tanya lah dalam UPS. Lepas tu kalau 7.5 ni constructive and destructive lah. Constructive tu apa? Color apa? Dark ke bright? Destructive tu macam mana? Okay, so conditions for interference of light, ada possibility kena tanya dalam UPS lah. Lepas tu yang this one is calculation tapi dia tidak keluar dalam PSPM sebab dalam kamu punya learning outcome state, and define sahaja. So meaning kamu tidak akan, yang ini soalan ini tidak akan keluar dalam PSPM lah. Okay, boleh guys? Are you okay? Are you still here? Alright, so sekarang kita akan masuk geometrical optics physical, sorry. Physical ni dia tidaklah susah. Cuma ada banyak sikit kamu kena hafal lah. Okay, which is this part here. Okay, tapi yang ini sangat macam mana tu? Dia punya formula ni lebih kurang. So kamu kena make sure kamu dapat identify lah time di formula sheet tu. Okay, so untuk yang ini interference of transmitted light. Transmitted light ni kamu ada true double slits as well as single slit. Okay, so formula dia sama. So kita ada double slit and then kita ada single slit. Okay, so untuk double slit formula dia perbezaan dia di bawah ni. Okay, so untuk double slit dia guna D. Okay, D itu basically the plate separation ataupun the sauce punya separation between the slits lah. Okay, sauce lah pula slits. Okay, tapi single slit kita panggil dia sebagai A. Okay, so make sure kamu dapat identify
dalam formula tu, kalau kita tengok di sini, yang saya hashtag merah ni sebenarnya hashtag pula star. Star merah ni is double slit. Okay, ini untuk double slit. And then this two is for single slit. Okay, so make sure kamu dapat identify lah. Okay, and then the middle, the two here is for thin film interference lah. Okay, so sekarang kita belajar untuk double slit dulu. So formula yang kamu guna is basically these two here lah. Okay, so make sure kamu faham ataupun hafal apa maksud simbol. Okay, penting simbol di sini. So what does this Y mean? Okay, so Y di sini bermaksud distance dari bright fringe pergi central bright fringe. Okay, kalau kamu tengok formula di sini saya sudah label lah. So ini dari central bright fringe dia pergi another bright fringe. So ini kita panggil sebagai YM. Okay, kalau dia minta dark fringe sama juga Y juga, tapi itu dari central pergi dark. Okay, bolehkah? Are you okay here? Okay, lepas tu, okay kak kamu ni? Hello, are you okay? Everybody okay? Okay, lepas tu kita ada capital D and lowercase d. Capital D is separation distance dari slit pergi screen, which is basically this one here. Ni kita punya screen, ini adalah capital D. Alright, lepas tu the lowercase d is the slit separation. Ni kita punya slit separation lah. Tu usually dia bagi direct lah. The only thing yang dia tidak bagi ataupun yang dia boleh kasih confuse is the order number. Okay, so M here is known as order number. So kalau double slit, dalam learning outcomes tu dia sudah bagi tahu lah. Kalau bright fringe, M is equal to 0 tu adalah central bright fringe. Kalau dia bagi 0 order max, M is oh yalah. Kalau dia bagi M equal to 1, kita panggil tu sebagai first bright ataupun first order max. Okay, so kalau dia bagi tahu first bright fringe, kita ambil terus 1. Kalau dia bagi tahu order pun, kita memang terus ambil M to 0. Okay, ini untuk bright fringe. Tapi untuk dark fringe, okay, kalau first dark, kamu tak boleh letak dia M equal to 1. Dia jadi salah. M tu kena equal to 0. Okay, so kalau dark fringe, kamu kena -1. Kalau bright fringe, kita ambil directly. Bolehkah? Boleh fahamkah setakat ni? Yang ni kamu kena hafal lah. Okay, ni memang hafal cara untuk kamu decide which number kita ambil. Okay, so kalau dark fringe, make sure kamu ambil mesti -1. Tapi kalau dia bright fringe, kita ambil directly lah the number. So sama juga macam ni, kalau dia tulis second dark. So since dia tulis second dark di sini, kita kena -1. Tapi kalau dia guna order, okay, dia bagi tahu what is the distance between the first order minimum to the central bright fringe, kita kena ambil number dia tu. Sebab dia sudah mention itu order number dia. Okay, tapi kalau dia mention the second dark fringe, -1. Okay, macam itulah. So basically untuk di sini kamu just application of this formula. Dia ada bagi juga, cuma issue dia ni budak tidak dapat decide M dia tu berapa. Okay, nanti saya tunjuklah contoh-contoh soalan yang bikin confused sikit. Lepas tu kita ada the third formula untuk double slit, which is delta Y. Delta Y di sini adalah the separation between two consecutive. Okay, so this is separation between consecutive bright fringe ataupun dark fringe. Okay, so consecutive tau. Maksud dia tu the first two yang dekat. Macam itulah consecutive. Okay, so itu adalah delta Y. So kalau soalan mention, dia tidak selalunya cakap what is the distance between these two consecutive bright fringe. Tidak. Dia selalunya boleh cakap what is the distance between the fourth bright fringe with the fifth dark
fifth bright fringe. Itu adalah delta Y lah. Sebab contohnya kalau sini keempat, sini adalah kelima. So distance yang ini adalah delta Y lah. Okay. Bolehkah starting? So ada 3 formula je lah untuk double slits. Tiga-tiga ni kena bagi, cuma you have to know where to apply it lah. Sentences dia tu kamu kena ingat macam mana. Okay, so effects of changing ni basically UPS punya soalan lah. Okay, effects of changing any of the variables, what's gonna happen to the fringe separation. Okay, fringe separation lah, delta Y ni. Alright, boleh? Are you okay? Next. 7. Okay, 7.7. Okay, 7.7 is on thin film. Tadi kita sudah buat double slits. Next, we are looking at thin film. Okay, so soalan dia ni, double slit selalunya sentiasa ada. Sentiasa keluar. Okay, and then thin film ni, kalau saya cakap 80% lah dia memang akan keluar. Okay, and then the other two subtopics pula, dia 50-50. Tidak sure mana satu keluar lah. Okay, so untuk thin film ni, apa yang kamu perlu tahu is soalan dia akan sentiasa tanya minimum thickness. Dia akan sentiasa tanya what is the minimum thickness of the film. Okay, dia tanya of the film tu sendirilah. Okay, and then formula yang kamu ada adalah ada 4. Actually sama aja lah. 2 aja lah formula. Cuma dia ikut situation. Okay, situation dia tu either constructive ataupun destructive interference. Lepas tu, kamu kena check pula dia ada phase difference ataupun tidak. Okay, so sekarang ni untuk thin film ni, dia ni basically ada layer lah, layering. Contohnya kita ada glass kan. This is glass, lepas tu tiba-tiba ada oil di sini. Oil ni kita kira sebagai film dia lah, thin film tu. Okay, so sekarang ni kamu kena tahu macam mana kamu mau decide ada phase difference ataupun tidak. Okay, so saya tunjuk di sini lah. Sekarang ni, saya explain dari sini lah. Okay, so sekarang ni, phase difference ni akan berlaku bila dia go from denser to less dense. Okay, saya tulis dulu lah. Phase difference akan occur bila dia dari less dense, lepas tu dia pergi medium yang denser. Okay. Denser ni kita tengok dari jenis apa? Kita tengok dari dia punya refractive index. Okay, refractive index of the material. Okay, so kalau material tu refractive index dia lagi kecil, contohnya yang ini kan udara. Okay, so refractive index dia 1. So bila dia go through the refracted pergi a medium with a much higher refractive index. Okay, so dari 1 dia pergi 1.5, dia akan ada phase change. Okay, bolehkah? So tu yang saya maksudkan dari less dense pergi dense. So bila dia pergi dari number yang kecil pergi number yang besar, dia ada phase change. Sama juga yang ini 1.5, this one is 3.5. So bila dia reflect macam ni and then refracted masuk dalam ni, dia ada phase change. Kenapa? Sebab this one is smaller than the third medium. Okay, so dia ada phase change. Okay, so bila kita sudah identify, okay, the first medium ni, dia ada pi radian phase change. And then dari second medium pergi third medium pun ada pi radian phase change. Tapi kita kena decide. Lepas tu kita kena kira the change in phase tu. So bila pi minus pi, dia akan jadi 0. So apa maksud 0 ni? 0 ni bermaksud dia tiada no phase change. Okay, so formula mana yang kita pilih? Kita pilih formula yang tiada phase change. Boleh faham kak?
Okay? So, kita pilih formula yang tiada phase change. Nanti saya tunjuklah bila ada phase change. Okay, so bila ada phase change is bila salah satu ray tu saja yang ada phase change. Dia tidak boleh dua-dua. Kalau dia dua-dua, dia akan minus. Okay, so pi minus pi, dia akan equal to 0. Tapi bila salah satu saja yang ada phase change, barulah phase difference ni akan ada pi. So, kita tengok dari sini balik. Di sini satu, dia pergi 1.33. Dia reflect di sini mesti ada phase change. Kenapa ada phase change? Sebab yang ini lagi besar dari refractive index udara. Okay, so ada phase change. So, pi lah. Lepas tu kita tengok yang kedua. Dari 1.33, dia pergi udara which is 1.00, which is smaller. So, kalau dari denser pergi less dense, dia tidak akan ada no phase change. Okay, so dia akan letak sini kosong lah. Okay, so di sini tiada phase change. So kalau kita pi tolak dengan kosong, kita akan dapat pi. So bila kita dapat pi, bermaksud ada phase change. Boleh faham? Okay ya. Yang lain boleh ya? Si Jeremy sama si Brosnan, kamu mendengar kah? Kamu sibuk makan? Okay. So, Miss. okay Kak Brosnan? Okay, Miss. Okay. So, di sini cara kamu decide lah which one ada phase change, which one yang tiada phase change. Yang ni penting sebab dalam exam, dia bagi kamu in general je. The first medium refractive index dia berapa, the film berapa, and then the third medium berapa. Okay, so dia bagi tahu in general dan kamu kena lukis. Tapi kamu ni tidak suka melukis. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi basically, you have to be able to decide ada phase change ataupun tiada. Okay, so kalau ni kamu try nanti dapat jawab atau tidak. So yang ini pula, macam mana kita mau decide? Mana satu? Macam mana kita mau tahu dia konstruktif atau destruktif? Sebab kita tahu kita ada dua formula di sini untuk setiap situation. Okay, tapi macam mana kita mau decide which one is constructive, which one is destructive? Constructive ni bright fringe kita panggil dia bright fringe lah. So it's something that we can see. Okay, so sekarang ni apa dia punya keywords? Okay, so yang ini kamu kena be able to identify keywords dia for you to decide which formula we have to use. We have to use constructive kah? We have to use destructive interference. Okay, so sekarang ni kalau dia bagi tahu the light is strongly reflected, macam tu. Itu maksudnya dia constructive. It's a bright fringe lah, bright. Maksudnya interference itu bright. So kita dapat nampak. So kalau destructive ni kita tidak nampak. Okay, destructive ni dark fringe kita panggil. So kita tidak boleh nampak color dia tu. So keyword dia adalah non-reflective, missing kah, unseen, no light is found, dark. Gitulah dia punya keyword untuk kamu decide, oh itu kita mesti kita guna destructive. Okay? Boleh faham ke? Right. So di sini table yang kamu boleh decide lah. Kalau dia, kenapa saya buat macam ni? Sebab equation kamu cuma ada dua. Kamu just have to decide dia ada phase difference ataupun tiada. So this one with phase difference, this one with no phase difference. So kalau dia minta konstruktif, kita guna formula yang inilah. Okay, destructive untuk ada phase difference, kita guna formula yang ni. Okay, bolehkah guys? Are you okay? Alright So yang ini thin film lah. Thin film selalu keluar juga dalam exam tapi tidak sebanyak double slit lah. Double slit tu macam memang famous lah dalam PSPM. Okay. Ini applications probably UPS ada jual dia tanya just what is applications of thin films. Basically kita guna dia untuk glasses yang orang panggil blue light tu. Blue light, kamu mau blue light kah kamu punya lens untuk kamu punya cermin mata? Gitu dia tanya. Okay, gitu-gitulah. Alright. Next kita ada diffraction by a single slit. Okay, tadi kita sudah go through
double slit, and then kita go through thin film. Last one, bukan last. Kita ada 4 nih untuk geometrical. The third one is single slit. So, apa perbezaan single slit dengan double slit? Is single slit dia ada satu, jelas slit. Okay. Double tu dia ada 2. Okay. So, sekarang ni ini kita panggil single slit. So, kalau kamu tengok perbezaan dia, tadi kita tengok double slit dia guna lowercase d. Tapi untuk single slit, dia akan guna lowercase a. A itu apa? A itu adalah separation between the slit. Slit separation lah. Okay, so ini adalah A. Okay, so yang ini sama juga kita just kena tahu order number. Macam mana kita mau decide order number tu. Okay, soalan tidak usually cakap determine the distance between the dark fringe. They are sometimes boleh guna destructive. Okay, kalau bright, dia boleh guna constructive. Okay, so you make sure kamu tahu destructive to dark fringe, constructive to bright fringe. Okay, so untuk order number, kita tengoklah perbezaan dia dengan double slit tadi. Okay, kalau order number, untuk dark fringe, tadi kita cakap kalau dia tulis first dark, untuk double slit tadi first dark kita akan -1. So, sepatutnya M ni equal to 0. Tapi untuk single slit, okay, so kalau dia cakap untuk single slit, first dark, first order, kita terus ambil number yang dia tulis tu. So, kalau dia tulis first dark pun, kita terus ambil 1. Okay, berbeza dengan double slit tadi. Apa perbezaan dia? Double slit tadi, salah. Untuk double slit tadi, kalau first dark, kita kena -1. So, M ni mesti 0. Tapi kita check balik untuk single slit, dia mesti ambil directly. So, first dark terus tulis 1. Okay, kalau bright fringe sama juga lah. Memang kita ambil directly lah. Dia ada minus-minus untuk bright fringe. Dark fringe saja yang ada minus-minus. Okay, bolehkah? Nampakkah perbezaan dia di sini? Hello, hello. Are you okay? Kenapa tidak respon? Okay ya? Boleh ya? So, make sure kamu dapat nampaklah the difference between single slit and double slit. So, now kita tengok untuk yang ini pula, dia akan suruh kita determine the central bright. So, central bright tu apa? Central bright is basically this one here. Okay, kalau double slit, dia sama aja. Size dia tu sama. Kalau kamu tengok the difference. Kita kasih letak gambar. Ya. Yeah. So, kalau kamu tengok interference pattern untuk double slit, dia tidak perbezaan bright fringe ni. Okay, yang tengah-tengah tu, dia tidak perbezaan. Tapi kalau kamu tengok single slit, tengah-tengah dia ni lagi besar. Okay, so itu kita panggil central bright. So, this central bright ni, central maximum. Maximum. Dia boleh kena panggil maximum, dia boleh kena panggil minimum. Maximum meaning dia bright, minimum meaning dark fringe. Okay, so macam ni kita mau cari central maximum ni. Okay, so dalam learning outcomes, dia sudah bagi tahu lah untuk central bright, kita kena guna equation untuk first dark. So, first dark ni, M equal to 1. So, maksudnya central bright punya formula is basically Y equal to lambda D over A. Okay, so ini formula untuk central bright. Kenapa dia suruh macam tu? Sebab dalam formula, kamu tidak kena bagi. Okay, meaning the width of this central bright fringe ni is double the first order dark fringe. So basically it's this one lah, width of the central bright fringe. Cuma yang ini dia tidak bagi dalam exam. Ini dia tidak bagi. Okay, sesuai tulis dalam formula tu, dia tidak bagi, which is you have to memorize sendiri. Okay, boleh ya? Sebab soalan boleh tanya width of the central bright tu.
dia akan tanya. So basically you just have to memorize lah this formula. Okay, and then kamu ada lagi satu diffraction. Ni ada tambahan formula lah, which is diffraction by a single slit. Tapi this one is just application lah. Yeah. Ya, ini kita kena tengok dalam tutorial nanti lah. Okay, ada soalan untuk single slit? Are you okay? Boleh teruskan. Last one, diffraction. Okay. Okay, last theory. And then tomorrow baru kita masuk tutorial lah. Sebab nanti terlampau panjang pula kita punya kelas. Okay, so last theory part is diffraction grating. Diffraction grating ni apa? Diffraction grating ni is basically something that looks like this lah. Okay, where do you see this? You will see this di CD atau DVD lah. Okay, yang kamu nampak berkilat-kilat tu di CD tu, itu kita panggil sebagai diffraction grating, which basically dia ada multiple slits lah. Okay, so yang ini explain the formation of diffraction with the aid of the diagram is basically, kalau kamu kena suruh lukis ni, belum pernah lagi lah kena suruh lukis. Tapi basically kalau dia suruh lukis, I guess you have to draw this one lah, paling simple. Okay, tapi dia tiap pernah tanya tau dalam exam. So saya pun tidak sure dia akan tanya kah tidak lukis-lukis ni. Harap-harap tidak lah. Kalau ada pun maybe 3 marka. Paksa kamu hilang 3 marka. Maybe 2 lah kali. Okay. Right, so tapi yang penting calculation part lah. So apply the equation for diffraction grating is d sin theta equal to m lambda. Again, the order number tu penting lah. Okay, tapi untuk yang ini rasanya dia tanya bright sahaja. Macam dia tidak tanya dark. Sebab dalam learning outcomes kamu, dia mention bright fringe sahajalah. Okay, so yang ini kalau bright tidak payah -1 lah. Just ambil directly the value yang dia bagi. And then capital N here is the number of slits per unit length lah. Okay, so D here is the slit separation, which is this one here lah. Ni adalah kita panggil sebagai slit separation. Okay, so soalan dia tidak akan bagi directly tau D ni. Dia sentiasa akan bagi kamu N. So dari N ni baru kamu dapat D. Okay, so itu sentiasa trik soalan lah. Kenapa? Sebab soalan selalu diambil directly. Value of N tu dia jadikan D. Padahal kamu kena bahagi dulu 1/N. Okay, tapi nanti kita tengoklah contoh soalan. Basically that lah untuk formula. And then for this one is when soalan suruh kamu determine berapa the highest order. Berapa number of maximum yang kamu boleh nampak di screen. So macam mana kamu kira tu? Kamu just guna yang ini and then theta ni kamu substitute pergi 90 degree. Okay. So M, then kamu akan dapat M lah. M tu adalah the number of maximum. So kalau kamu dapat M contohnya 3.5, kamu round it off to 3 saja. Something like that lah. Okay. Boleh ke? Ada soalan ke? Ni contoh maximum of order lah. Alright, basically that's all. I don't think I'm gonna continue till apa? Actually kan hari tu kita ni kita continue besok lah for question tutorial. Okay, ada soalan guys? Kalau ada soalan kita continue tomorrow. Okay ya? Ready. Bye bye. Ada soalan boleh WhatsApp je. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Alright. Miss. Okay.